हाई फ्रेंड्स सबाइके गुड मर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल। और तुम्हारा सबाई केमन आछो? आशा करछि तुम्हारा सबाई खूब भालो आछो और आमिओ भालो आछि। और देखो आज के भिडियो निये चले आसलाम तुम्हादेर सामने। और कालके ना भिडियोटा पोस्ट करते पारिनी जानो, एकटा कोनो कारणे पोस्ट कि करब, भिडियो तो बानाइनी, पोस्ट कोथा थेके करब बोलो। किन्तु भिडियोटा बानाइनी, किन्तु आमि रंगोलिटा करेछिलाम, प्रत्येक दिनई करे थाकि, किन्तु रंगोलिटा करेछि किन्तु भिडियोटा करिनि बोले भिडियोटा दिते पारिनि, एकटु कारण छिलो। सेजন্য देखो ताहले रंगोलिटा करछि, तोमरा देखते थाको। কালকে ভিডিওটা দিতে পারিনি, তার জন্য সরি। আর দেখো ফ্রেন্ডস, আমার রঙ্গোলিটা করা হয়ে গেছে। যদি তোমাদের একটু হলেও আমার কোথাও রঙ্গোলি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে। আর যেসব ফ্রেন্ডসরা আমার চ্যানেলে নতুন আছো প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আবারও নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। টাটা, বাই বাই।